مدینہ زولی مدینہ بکو زولی مدینہ بکو زولی مدینہ بکو زولی مدینہ بیا اکلغ مدینہ بیا اکلغ مدینہ کما سپیا مدینہ کما سپیا مدینہ نو دے مو دے مدینہ نو دے زولی مدینہ نو آقا زولی مدینہ نو آقا زولی مدینہ نو آقا زولی مدینہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشاكم
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal sufavea que Allah Azza wa Jal pe donne l'occasion assise faire Allah so zikr, Allah so Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam so zikr et quelques ban messages, hadith, Quran, ban quelque chose qui nous apprend, nous fait zikr, Shab Jumma so durud, dua, salatu salam. Inch'Allah, da Shab Jumma, Allah Azza wa Jal pe donne l'occasion que nous peut sajao sa mahfil, dont pour lui nous peut assiser toute la famille Soukari et alhamdulillah nous peut assiser dans la case by Anas Soukari qui l'intention pour faire sa mahfil là c'est shukrana. Et qui shukrana? Subhanallah, qui so chipchi Safiya Soukari li fin gain des ans. Subhanallah. To chipchi sur l'anniversaire aussi, shukrana, qui afiyat, alhamdulillah, li fin gain des ans. Et Allah Azza wa Jal donne lui longue la vie, avec bonne santé, avec bonne action. Allah, uske nasib अच्छे करे, amin. Et en même temps, les autres, des daughters, des filles, un c'est Fatima Zahra, subhanallah, et deuxième c'est Noor Khadija. اللہ تعالیٰ ان تینوں بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے اور ہماری ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں کے حق میں قبول فرمائے. کہیے آمین آمین بجاہ النبی الامین. انس بھائی الحمدللہ فن سجاؤ سا محفل avec plusieurs bonnes bonnes intentions. Anas bhai so gharwali so madame Nausheen alhamdulillah li ici l'infea sa ban request la ina quelques ban naat sharif ina quelques ban kalam qui fin devant moi qui inshallah Mupuliali et après l'autre, après pour un petit message concernant ça. Là, Inch'Allah, nous fait zikr, Shab Jumma, so durood, dua, और फिर salatu salam. तो आइए अपनी महफिल को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ के अल्लाह का जिक्र करके शुरू करते हैं. तो ज़बान खामोश न रहे, मिलकर पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या حبیب اللہ. اللہ 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 سارے بولو اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا
إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله 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 يا رحمن الله 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 يا منان الله 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 لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله 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 والله 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 الله والله والله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمنا برسول الله الله والله الله والله الله والله والله الله وہ ہے منزہ شرکت سے پاک سکون و حرکت سے وہ ہے منزہ شرکت سے پاک سکون و حرکت سے کام ہے اس کے حکمت سے کام ہے اس کے حکمت سے کرتا ہے سب قدرت سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 عقیدہ نو ایمان کہ اللہ عز و جل لپا دومی لا تأخذه سنة ولا نوم پازیس کی پا دومی کسکو کمانو کسکو اینا فوا ساوسی پہ اینا سنة ولا نوم نی اینا کسکو نی اینا سمی سے اللہ سو شان پا دومی پا کسکو pas manger, pas boire. Tout ça là c'est djimoun. Djimoun c'est awariz. Mais Allah Azza wa Jal, il est pas qu'avec ça. Il n'a aucun rishta. Famille. Ni lié nos enfants, ni lié na maman, papa, ni lié na madame, ni lié na n'importe qui rishta, comme on dit, famille. Non. Lam yalid wa lam yulad. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس کی کوئی اولاد اللہ اکبر تو سس عقیدہ تو سبن عقیدہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت سگوسوں مفتی مصطفیٰ رضا خان نوری مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی پہ موشن دا انسل couple écoutez na comment en beauté en jolie façon les motion tout saban عقیدہ la da ensemble couple qui li pegia سوتا پیتا کھاتا نہیں اس کا رشتہ ناتا نہیں سوتا پیتا کھاتا نہیں اس کا رشتہ ناتا نہیں ارے اس کے پتا اور ماتا نہیں اس کے پتا اور ماتا نہیں اس کے جورو جاتا نہیں اللہ 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 یا رحمان
اللہ 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 شام النار اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 ارے میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا حقیقی 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 کاموں پہ جا کون ہے میرا اس کے سوا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سی اللہ پاولے نو عقیدہ اہل سنہ والجماعہ سو عقیدہ کسی اللہ پاولے upapu gain noye ni avec en docteur upapu gain shifa si Allah paule en pli meilleur docteur qui existait dans le monde li guéri ou li sei guéri ou li pas capable parce que Allah paule quand fallait Allah li donne shifa li Allah avec un petit panadol aussi ou gain shifa si est na shifa. تو اسی طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء انبیاء nous demandent aide avec zut avec اولیاء avec انبیاء mais en même temps nous ayons ça عقیدہ کہ انبیاء avec اولیاء aussi quand zut aide nous quand Allah li oulé c'est-à-dire en réalité c'est Allah même qui fait aide nous banla fin binen wasila pour nous pareil comme ایمان اسلام کس اللہ فنا میں نے تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فی نام ایمان میں en réalité سے اللہ کی فن شوازیہ کی نو گئی ایمان میں صدقہ کسان لا رسول اللہ صلی وسیلہ ننوین مسلمان. تو یہ عقیدہ ہے, اس عقیدے کو سیکھیں کہ میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا. قوموں پہ جا کون ہے اپنا اس کے سوا سے حقیقی معنوں میں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے پالا جس نے بنایا اور پالا. اب سنیں میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا. میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا. اللہ 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 شاہ رحمان اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 بلبل توتی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ. بلبل توتی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ. عمری کس کا مستانہ عمری کس کا مستانہ ارے کون چکور کا جانا. اللہ 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 شاہ رحمان اللہ 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 شاہ منان اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 سن لو جب یہ نور خدا پیدا ہو تو تم اس کا نام پاک احمد رکھنا صلی علیہ دائما اور کسی نے یہ بھی کہا خواب میں مجھ سے آمنا اور کسی نے یہ بھی کہا خواب میں مجھ سے آمنا پیٹ میں تیرے امت کا پیٹ میں تیرے امت کا سردار ہے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ سب بولے آمین مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 یا رحمان اللہ 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 جل جلالہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے مل کر حضور کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد 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 شیر سنیں شیر سنیں شیر سنیں اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد چاہیں تو
اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد قدموں میں جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے نجم نہ جانے طیبہ کے اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا محمد 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 سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درود پاک کو قبول فرمائے ہم نے درود پاک پڑھا آئیے اس فرمائشی کلام کی طرف چلتے ہیں بڑا پیارا کلام ہے بھر دو جھولی کیا بات یہ میرے خیال میں وہی ہوگا بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کے میں نہ جاؤں خالی ایسے ہی ہے نا سیم صاحب ہاں یہی ہے تو چلیں اس کلام کے بھی ایک دو شعر پیش کرتے ہیں تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ چاہوں گا خالی بھر دو جھولی صلی اللہ بھر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا عاشق مصطفیٰ کی عزا میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا اللہ اللہ کتنا اثر تھا
عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی کیا اذان تھی اذان بلالی، ارد و جھولی صلی اللہ، ارد و جھولی میرے آقا، ارد و جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، ارد و جھولی صلی اللہ، ارد و جھولی میرے آقا، ارد و جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، qui nous compte différence entre zindagi avec bandagi. Il y a une bonne différence là. Zindagi. Azoji jimun jiaou. Tunga la vie. Vive de la vie. Amuse-toi bien. Comme mot, après nous avalguer après. Il y a jimun jiaou comme ça. Et moi, pas cause en l'autre ghair qawm pe jasa. Non, non. Musulman. Et un musulman cause comme ça. Azoji zou. Nous peut vivre dans l'époque fitna là. Nous peut vivre dans l'époque où il y a beaucoup de fitna. Et un musulman peut vivre devant une cause comme ça, qui non, cause, quand la dunya, cause dunya. Quand nous avons la qabr, nous avons la qabr. Quand nous avons la qiyamah, nous avons la qiyamah qui est là. Allahu Akbar. Sheikh Saadi Shirazi rahmatullahi ta'ala alayh. Sheikh Saadi کی فن موشن ہے لجا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ اکبر. کہ زندگی اللہ فندن تو آپ فیاسو بندگی، بندگی کی وجہ سائم کی مجھے بیس بلیگولا زندگی avec بندگی، بندگی وجہ c'est qui ou maître li diaou ou fait li ça même, c'est qui ou maître diaou pas faire ça ou pas al coste près toute ça affaire là ou pas faire ça, ça appelle bandagi. Acheter chacun guide dans son gréban, inclut moi. Nous tous nous guide dans nos grébans, nous tous nous penser, moi la vie comment on peut vivre, est-ce qu'il y a une bandagi ou bien il y a only zindagi, juste on peut vivre. Je rappelle bien que only zindagi, juste vivre, c'est kafir aussi vivre, zanimo aussi vivre, les mots. Mais seulement, musulman quand les besoins vivent, les besoins vivent avec bandagi, ça qui est important. Musulman pas capable de vivre sans bandagi. Ça même Cheikh Saadi peut faire nous comprendre. Zindagi be bandagi sharmindagi. Ici ou pena bandagi da ulavi, mais là sharmindagi même. Da dunia aussi est na place. Et mais si de dunia sape pan finina sharmindagi da akhirat pou ena même. Qui Allah Azza wa Jal pardon nous ban péché. Dis amin. Tout le temps demande sa dua. Fais istighfar beaucoup tous les jours. Demande dua. Fais istighfar. Lia des rakats nafil avant dormir. Si gagne l'habitude lia des nafil avant dormir. Tous les nuits des rakats nafil salat at-tawba. Avant dormir fais salat at-tawba. Fais tawba au moins. Fais istighfar. کہ وہ اللہ جس کا زوجی
pas zis azoji no ziska azoji tu ban peshe ki munfin fea mo demand to pardon tous les jours demande pardon et pas demande pardon juste pour azoji et na jimun demande tous les jours demande pardon mo dire oh Allah azoji c'est qui fait arriver non ziska azoji depuis on prend naissance ziska azoji tous les jours demande pardon comme ça de sa façon là par contre quand Allah azza wa jalla accepter quand accepter subhanallah tout ce qui fin fait avant et Allah azza wa jalla so rahmat li grand quand il accepté ce banda so tauba vous connaissez qui est arrivé pas juste qu'il y ait fâche péché non ça ban péché là li rentre dans ban bon action li vin neki pour cela mais amal subhanallah et ban neki quand nous fait li efface nos mauvaises actions innal hasanati yudhibna as-sayyi'at qui sans doute ban bon action li efface mauvaise action subhanallah Coran alors bon action nous fait appeler beaucoup nous fait istighfar plus beaucoup dans nos vie nous lire namaz tauba plus beaucoup dans nos vie mais si en cas fait arrive qui te ban péché nous demande pardon avec Allah azza wa jal pas tarder pour faire istighfar ça appelle bandagi इसका नाम है बंदगी तो नू आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सो नवासा चीज़ों फा रसूलुल्लाह हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन ली कलिफिन सो लावी दा मैदान करबला en réalité qui li fin faire lindun en lavi lindun so lavi da मैदान करबला mais en réalité lindun en nouveau lavi da islam lindun nouveau lavi pour islam lin fait revivre islam subhanallah जिंदगी बख्श दी बंदगी को इस्लाम को एक जिंदगी बख्श दी आबरू दीन हक की बचा ली दीन हक सो आबरू सो इज्जत इमाम हुसैन फिन 100 सालों ने अलादा मैदान करबला वो मोहम्मद का प्यारा नवासा मेरे आका का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली सुभान अल्लाह अब सुने इस शेर को जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबरू दीन हक की बचा ली हाँ जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबरू दीन हक की बचा ली हाँ आबरू दीन हक की बचा ली मेरे आका का प्यारा नवासा मेरे आका का प्यारा नवासा मेरे आका का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली भर दो झोली सल्लल्लाहु भर दो झोली मेरे आका भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली हश्र में देखेंगे उनको जिस दम उम्मती ये कहेंगे खुशी से हाँ उम्मती ये कहेंगे खुशी से क्या कहेंगे आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद जिनकी है शान सबसे निराली भर दो झोली सल्लल्लाहु भर दो झोली मेरे आका भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली कुछ नवासों का सदका आता हो कुछ नवासों का सदका आता हो कुछ नवासों
عطا ہو، در پہ آیا بن کر سوالی. یہ آخری شعر جو میں نے پڑھا نا، امتی حشر میں جب دیکھیں گے آقا کو تو جھوم کر کہیں گے. مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک کلام یاد آیا، میں نے کہا چلو اعلیٰ حضرت کا یہ کلام بھی آپ کو سناؤں. آج شب جمعہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سزولی کلام پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے مگر ہم کو ہنساتے جائیں گے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فن ایکسپلین describe میدان محشر دسا کپلیلا دسا بان کپلیلا سنات کی اعلیٰ حضرت فن اکھیا اینا آپ پرے 16 couplets là-dedans. 16 ou 17 couplets là-dedans. Et avec continuité, Ala Hazrat fin commencer Maidan Mahshar so naqsha. Comment poena, au commencement qui poena, après qui poena. Tout ça là, Ala Hazrat fin mentionné. Un joli kalam, définitivement. Au pas pour qu'av lire tous les 17 couplets devant vous. Time chigit, mais seulement quelques ban couplets me lia. اور ہم سمجھیں اپنے ذوق کو بڑھائیں، اپنی محبت کو حضور سے بڑھائیں کہ کی کالیتے پروفیٹ اللہ فن دنو، کی کالیتے نبی اللہ عز و جل فن دنو، کی کون چٹے لکھوں تا نو. سبحان اللہ. تو سنیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جا ہے آغا کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جا ہے آغا کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج ہے. ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج ہے. کون سا دن؟ ہی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. ہی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے میدان محشر بڑا خطرناک دن ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ عز و جل دنو امن لاپے ساجولا جی آمین. جو قیامت لبا فاصل سائیں جو قیامت لبا باجناز ازوجی اینا جمون موز حق بوسو کماغد موج حق بوسو فغیا اینا فغیا موج حق بوسو سیا زد بلیے کہ اینا جو کیا پل جو قیامت گت پو غان کونت پو این سو
pour rendre compte. The day of judgment. تو judgment کس چیز کی ہوگی؟ Judgment pour ça-même, qui bon action, qui pas bon action, qui t'en fin faire. Jour Qiyamah, n'est pas facile. Azoji, Jimoun bien facile pour mettre blâme le Jimoun. Li bien facile pour critiquer un Jimoun. Li bien facile pour cause mentir le Jimoun. Mais oubliez, un jour appelle Qiyamah. Ça joue là, pour bien répondre. Qui fait ton faire ça? Qui fait ton critique li? Qui fait ton cause mentir l'oli? Jour Qiyamah, bien répondre. Azoji, avec facilité, quand Jimoun zalou avec un autre Jimoun. Alors sa jalousie là, li fait li mettre blâme lo sa Jimoun là. Sa jalousie là, li fait li cause mentir lo sa Jimoun là. Et Azoji, nous dans l'époque social media. Alors quand un Jimoun li peine sa courage là, qui li vient avec son figure, li vient avec son vrai profile, et une fois li tient sa vengeance là, li tient sa jalousie là, avec un fake profile. Li caché derrière fake profile, li vient critique où? Et na tout ça là, Azoji. Mais Allah li connaît, qui s'en l'a fait assise derrière sa fake profile là. Capable ou pas pour connaître, li pas pour connaître, la police pas pour connaître, personne pas pour connaître. Mais Allah c'est qui pousse juger jour Qiyamah, li connaît li. Qui s'en l'a qui fait assise lo sa fake profile derrière là. Allah Azza wa Jalla li connaît tout. Et li aime qui pousse juger. Allahu Akbar. Donc normalement, jour jugement, jour Qiyamah, n'est pas facile. Nous demandons avec Allah Azza wa Jal que Allah Tabaraka wa Ta'ala protège nous jour Qiyamah. Bolez Amin. Et li Allah Azza wa Jal pas prend hisab avec nous. À cause ça, یہ دعا ہمیں بزرگوں نے سکھائی نا کہ اے اللہ ہمیں بے حساب و کتاب جنت عطا فرما. Sans accountability, sans qui me rende compte, donne-moi jannat. Moi pas capable de rendre compte. Nous pas capable de rendre compte d'Allah subhanahu. Un jimoun quand même les 5 fois namazi, quand même les pas fait péché jamais, les fait tout bon action tous les temps, mais still les pas vaut qu'il déboute devant Allah Azza wa Jal les rendre compte. Non, il n'est pas capable. Parce que si zis Allah Azza wa Jal fin demande li ban ni'mat qui li fin servi pour Allah Azza wa Jal, ban ni'mat qui Allah fin donne li, qui li vous capable de répondre. Mon fait namaz, vous pouvez dire namaz, to duty ça, to tu besoin faire ça. C'est ta responsabilité. Tu pas une cause menti, mais c'est ta responsabilité, c'est ton devoir, ça, ton travail, ça pas cause menti. Pour mon ni'mat qui t'en fin faire, क्या बोलेंगे? Pour moi qui te fait amener à Zoji, qui peut dire, qui peut répondre? Allahu Akbar. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حساب کتاب سے محفوظ فرمائے. تو جو قیامت لی pas facile, mais seulement ici c'est qui Ala Hazrat peut causer. Sans une petite imagination. جو قیامت لی difficile, mais seulement pour عاشق رسول qui celui qui compte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si avec ça عاشق Rasulullah ou Jimanli qui joue, tu peux plus content dans la vie. عاشق Rasoul ça. Il a envie de trouver Rasulullah dans son rêve. Quand on demande lui dans la vie qui joue ton plus content, s'il réussit de trouver Rasulullah dans son rêve, عاشق Rasoul pour répondre, ça joue, ça l'invite, c'est qui me rêve Rasulullah le plus meilleur dans la vie. Et s'il n'a pas réussi de trouver Rasulullah, il est dans le Madina Sharif. Alors Lili pour répondre, oh, ça joue qui mouchi débute devant Gumba de Khazra, débute devant Sunahri Jali, mouchi pilia salam, ça joue là, plus meilleur joue dans la vie. Allahu Akbar. Astea, imaginez un coup, joue Qayamat, pas Gumba de Khazra qui pour là-bas, pas Sunahri Jali qui pour là-bas, c'est lui qui dans Sunahri Jali, nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam pour devant nous, Inch'Allah. اب سوچو وہ دن کتنا پیارا ہوگا. عید کا دن ہوگا یا نہیں؟ پڑھتے ہیں نا تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے پڑھتے ہیں نا. تو pense où quand on peut rêver d'un rêve ou peut dire عید ça et quand on peut trouver devant où d'un jour قیامت. تو کتنا بڑا دن کا عید کا دن ہوگا. سبحان اللہ. اب اس سارے منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سا کپلے لا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ ابرو
جائیں گے اب روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ پتہ نہیں موریشس میں تو میں نے نہیں دیکھا. موپان خوبے دا موریس میدالین پاکستان ہے نا استے موپا گونے موسی منفینی گئے وینتخوا بنانے دا موریس موپا تخوا الدبان مویاز پاکستان اسی آوان چکم سا quand en dulha ci pe rent dans la salle mariage ou bien quand il pe rent dans côté na mariage là dulha quand il rentre alors il y a une casse de solame ban enfants la ri ban enfants dans l'endroit zut d'ailleurs sa dulha là dulha les portage casse entre sa ban enfants là les enfants qui ont casse les enfants qui id ho jati hai il y a l'aste bonbon il y a l'aste chocolat تو وہ دولہا جو ہے نا وہ پوتاجے کرتا ہے کاس کس l'intention سے کہ یہ اس کو نظر نہ لگے li paguen mauvais ligier li cesso صدقہ allo li cessa صدقہ لا li potage کاس بنز enfants کی عید ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. سا مثال longtemps aussi ci da len ala حضرت سوچی لین ala حضرت quand fin trouve ça get sur l'esprit coup de finale ala حضرت پہ جا جو قیامت کنو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غوطا میدان محشر مازی نے دولہ پہ غوطا لاسال مویاز نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ غوطا میدان محشر. اللہ اکبر. تو پاگی کو مت دولہ لی دن صدقہ کاس نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پو لٹاؤ صدقہ اگنے کی لی پو لٹاؤ کاس نو لی پو لٹاؤ جنت. سبحان اللہ. کچھ خبر بھی ہے فقیروں او فقیروں کونے آج وہ دن ہے کہ وہ نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعمت خلد جنت نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. سیکی پہ کوستے اب ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ کی لی پہ گئی ہیں لی پہ گئے بیے جنت لی پہ آلدہ سا جنت لی پہ گئے شفاعت لی پہ آلدہ جنت. سبحان اللہ. پھر سنیں شعر کو. کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. مو پہ گیت انس بھائی مو پہ مازین ان حدیث اس کی انس بھائی فندن ان پاپیے لینا ان چفی فاطمہ زہرا این چفی نور خدیجہ این چفی چکی سولانی ویسے اسے ام صفیہ سکاغی ماشاءاللہ. اللہ عز و جل ان تینوں کو لمبی عمر عطا فرمائے. الوس من مازین ان حدیث پاک یہ جنت لٹا دے جائیں گے نا نو آقا لی لٹاؤ جنت لی یہ دا دنیا اسی کو نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ دن بن نویل نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو حدیث مبارکہ نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فن جیا بکبان صحابہ سیلوی کی فن اینا تغوا چفی کمیں چفی نو آقا کمیں چفی فن موشنے انس کمیں چفی اینا تغوا. اگر کات ہو تو اور اچھی بات ہے پامیت فل اسٹاپ لو لالا. الو نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فن موشن دا سا حدیث پاک نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فن جیا سیلوی کی اینا تغوا چفی. Et quand les gars saban chifila, les pas ramassent au front. C'est-à-dire, les pas dire, aïe, un coup de chifi. Il pas faire ça. Il pas faire ça. Aïe, non, les contents. Quand les gars chifi, vous khouch ho.
Eli elvezut, li ganjizut, li dunzut adab, li dunzut din, ziska ki zut fin baligh, ki li fin moyezut. فرمایا سیلوی کی پوفیا سا لی avec moi da jannat nu pu kumsa ensemble. Subhan Allah. Nu aqa fin fia del ledwa mubarak kumsa kole se taja coste avec Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhan Allah. Selvi ke na twachi fi. اچھا این صحابی فن دے بوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساپو تھوا سیلوی کی نہ دے سیلوی کی نہ دے نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فن جا سیلوی کی نہ دے اسی حدیث لا پولیسی سبحان اللہ دیسی لی پوادہ جنت. یہ چفی کی فضیلت ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے دنو سوشیتے کی اینا فوا کہ این جمن لی گئے این چفی ماشاءاللہ بیاں کون تا تو گئے چفی دیجم چفی ماشاءاللہ دیجم فاو سی گئے چفی انشاءاللہ تو جم کو صحیح ہے تو گئے گاؤ سو ہے نا اینا فوج جو زجیا سا دا سوشیتے دے چفی اوکے چلو انشاءاللہ تو جم فوا اللہ دن تو گاؤ سو صحیح ہے تو جم فوا. What do you mean? کیوں پہ غوت جیا سی تو جم فوا اسی اللہ فن دن لی چفی اینا مووے لا دو اسکیلی مووے Kife mo ugone da saf kozela on fini demoralista jimon lao ou pas réaliser ou on vini pour souhaitli ou vini pour jali congratulation ou pe jali congratulation oui mais seulement en réalité on démoralise li quand on peut jali ça que l'autre coup inshallah zissa un seul jumla qui on dia on fini démoralise li ایسا نہیں کریں. Quand on peut gagner une nouvelle un jimoun in gagne 3 chifi 4 chifi tout le temps encourage li Allah sa décision. Hazrat Sayyidina Shu'aib ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam Allah sa nabi li pachi na gauson li china zizban chifi même تو ça Allah sa décision. کسی کو چفی دیتا ہے کسی کو زز گوسوں دیتا ہے کسی کو نہ گوسوں دیتا ہے نہ چفی دیتا ہے اور کسی کو دونوں دیتا ہے. اللہ سے ڈیسیجن. ہمارا تو کام یہ ہے کہ اللہ کے ڈیسیجن پہ راضی رہنا. سے کہ اللہ فن دیسیدے مو راضی لولا مو پالا بو فیا چوں ایک جملہ بولنے کے لیے بھی نہیں. جو اللہ کا ڈیسیجن ہے اس پر راضی ہو جائیں. تو الحمدللہ انس بھائی تو بہت خوش ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے مجھے بتایا یہ لی بیاں کونتا ہوں دیجم چفی فن گئے دے بنانے اب ایک شکرانہ لی بے فیا محفل کونتا ہوں شکرانہ. اللہ عز و جل ان کو مزید خوشیاں عطا فرمائے. ہاں بیٹے کی دعا دینا جائز ہے. قوموں پہ جیسا پا پہنچا کسی مو پہ سی انجمون ان گئے چفی دیفوا تھوافوا کاتفوا چفی آستے مو پا کہیں دعا دن لی دعا گوسوں سی نو دعا ان لوگ زافیہ ہو پہ دن لی وہ اللہ عز و جل آستے دن لی ان گوسوں سی. یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کو دیکھو واضح کرنا اس کو بولنا چفی اوکے عالم ہے نیکسٹ ٹائم لتکو تو یہ چیز غلط ہے کہ اس میں آپ نے اس کو ذہن خراب کر دیا. اس کا ذہن نہیں تھا وہ تو شکر کر رہا ہے لیکن آپ نے اس کو خراب کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نعمت خلد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خلد لٹا رہے ہیں. دنیا میں تو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. دا دنیا میں نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ دن سا بشارت جنت لا بالآخرت اسی سبحان اللہ نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹاؤ جنت. اور پھر ہمارے جو جرم ہوں گے نا نو بان پیشے کہاں پو اویا جو قیامت انشاءاللہ نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پو کاشت نو بان پیشے. وہ بات اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا
جائیں گے پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے مقطع خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے And for Madani sound, Zuttu Jia Subhanallah. Bolen Subhanallah, Subhanallah, MashaAllah. Ukone Shetu Azoji, MashaAllah. Yasin Bhai Gausa, Junaid, MashaAllah. Bhai Junaid bahut acha chala rahe hain, MashaAllah. Allah donu barakat. Azoji Junaid ki pe operate sound, Pu Madani sound, MashaAllah. Ukone Moabiche Jia and Koze Mupughe Jia. Ki quand ena da en mehfil, quand ena en bon sound system. Il y a plusieurs soban profits. Premier, qui s'équipe lia, qui li orateur, qui li natron, il n'est pas fatigué. Alors quand il n'est pas fatigué, il est capable de faire les autres programmes, il est capable de performer en l'autre place aussi, il n'est pas fatigué. Alhamdulillah, il lia, il est à l'aise. Parce que le sound system, il joue un grand rôle. Deuxième affaire, qui est mon domaine islamique, behen pe assis da parda là-bas, je peux trouver moi à travers l'écran qu'il y mette. Si pas tu es à l'écran, pas tu es à sound, est-ce que mon la voix tu peux aller jusqu'à côté? Les la bande madame qui tu peux faire quand je pas tant clair, quand je pas trouvé et pas tant clair. Les là, quand j'ai commencé, ouais, tu belle fille bien, tu garçon bien, tes enfants bien. Maulana ça peut faire son bayan, bande madame peut faire cette causerie, on zot. Souvent arrive ça. Et là ça parce que je pas et je pas auto parce que je pas attendre. Pena un bon sound system qui je t'entends. Mais là, quand on a un bon sound system, je peux t'entendre clair, je peux t'entendre bien, comme déjà devant vous, on a l'écran tout, alors avec attentivement, vous êtes capable de gagner ce message là. Et troisième, et ce qui est plus gros profit, ce qui est plus grand faïda, c'est qui est capable de dire, c'est là, comme on peut assister pour lui, devant moi, capable, il a 40, 50 michiers, et comme ça même capable de 50, 60 madame, c'est tout. En tout, agar milal capable de 150 jimoun devant moi. Mais seulement quand on a un bon sound system et les live le social media ou bien les records les après le YouTube tout ça là, combien jimoun capable profite ça van parole là, vous connaissez? Beaucoup de jimoun profite ça van parole là. Alors à cause ça moi habitué dire que quand on a un mahfil quand on peut dépenser même pas milliers de milliers de roupies, on peut dépenser le manger, le niaz, le ici ça van affaire là. Alors ça les pas coûte belles affaires aussi. Alors les bons, si nous mettons ça, Inch'Allah, ça va un message là passe clair. Et plus grande affaire, c'est ce qui aura terre, ce qui est nat, il n'est pas fatigué, il est capable d'aller à l'aise. اور جس طرح میں اپنی پرسنل بات کروں تو مجھے تو روزانہ پروگرام کرنے ہوتے ہیں. یہ الحمدللہ منغوت مغیث et azoji moena محفل demain aussi ena samedi des محفل dimanche des محفل. Mais si moi pour aller avec tout mon la force qui peine à son mon besoin avouer mon la voix là-bas mon besoin lire تو un programme vous capable faire dans une semaine vous besoin répondre là vous capable parce qu'il est comme ça quand tu t'es un monde capable de crier mais par barakat bon sound alhamdulillah par barakat madani sound comme on peut lire là alhamdulillah moi capable faire tous les jours des programmes et un jour moi faire 3 programmes aussi तो ये अच्छे sound की वजह से है.
تو اس میں کبھی بھی جو ہے نا وہ دل چھوٹا نہ کیا کریں، بلکہ اچھے سے ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. اینا بون لے کی لیے نا کہ لیلی فیزس پو محفل مملی لیپا میت سو ساؤنڈ نیدہ لا میزیک نیدہ بان فنکشن نیدہ بان مویاز تو سارا کو تینا سونتے دون سے اینا جمون کون تاکتے لی مکونے لیا بھی چیزیا اینا جمون کون تاکتے لی ندن تو اوتاو مل غپیتو میتن بون سو نگداشوں اینا مویاز بزن زوئے سونتے کاغمالی غفیزے جو مو ساؤنڈ سے مدنی ساؤنڈ پوئی نزس مدنی آقا سو ذکر لو لا نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو ذکر اے اللہ سو رسول سو ذکر ہوگا اس کے اوپر. تو الحمدللہ صاحبان بون لیتا ہوں پوغے کلتے دا دنیا اسی دا آخرت اسی. اللہ عز و جل ان کو برکت عطا فرمائے. تو آئیے آگے کلام کی طرف چلتے ہیں جو انہوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے ماشاءاللہ. تو کو جا من کو جا 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 میرے آقا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا میرے آقا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا میرے آقا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا میرے آقا تو کو جا من کو جا تو کہاں میں کہاں. آخری کلام جو انہوں نے مجھ سے فرمائش کیا ہے آئیے وہ پیش کرتا ہوں. زولی مدینہ میرے خیال میں یہ زیان کے لیے بولا ہوگا تو یہ بڑی محبت سے سنتے ہیں تو آئیے اس کو بھی میرے ساتھ مل کر پیش کرنے. زولی مدینہ زولی مدینہ بکو زولی مدینہ بکو زولی مدینہ بکو زولی مدینہ بیئلغ مدینہ بیئلغ مدینہ اوما سبیا مدینہ اوما سبیا مدینہ نو دے مادی مدینہ نو دے مادی مدینہ آقا پل نو مدینہ آقا پل نو مدینہ نو آقا سوزلی مدینہ نو آقا سوزلی مدینہ نو آقا سوزلی مدینہ نو آقا سوزلی مدینہ لی دو کی جمیل نو آقا سوزلی مدینہ کو مولی بیے بیے پوفی میں نو آقا سوزلی مدینہ کو مولی بیے بیے پوفی میں نو آقا سوزلی مدینہ نو آقا
سوزلی مدینہ آقا سوزلی مدینہ قبر دا مدینہ نو آقا سوزلی مدینہ فیدو قبر دا مدینہ نو آقا سوزلی مدینہ بولو آقا سوزلی مدینہ آئیے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں منقبت محبت سے پیش کرتے ہیں. میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. قادرا سرورا رہنما دستگیر قادرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر قادرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر ذکر سے تیرے ٹل جائے سب مشکلیں ذکر سے تیرے ٹل جائے سب مشکلیں نام سے تیرے پائے رہائی اسیر نام سے تیرے پائے رہائی اسیر قادرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر. اور یہ وظیفہ ہے دکھ کا در وقار یہ وظیفہ ہے دکھ کا در وقار غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر قادرا سرورا رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر. آئیے شب جمعہ کا درود پڑھتے ہیں. بان بزرگ فنجیہ سیلوی کے لیے اسا درود پاکلا تلے جی آسوا او موے انفوا لے اسلامو لپتھوو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جلوہ مبارک. کاؤں آمن لی ویسو قبر سی ایک کاؤں میٹلی دا قبر لیپت ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میٹلی دا قبر اوک سولام مبارک. سبحان اللہ. آپ بھی پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی
القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا. Banshia frère et sœurs en islam, un petit message dans Yéléa, Léla, Inch'Allah, nous fait zikr, nous fait dua, Léla nous débuter, nous fait salat wa salam. Allah tabaraka wa ta'ala fait mentionner dans le Coran واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي paix Allah تساءلون به والأرحام pour pose question, pour pose ou question concernant la famille, concernant ban rishta. Ici généralisé, Allah Azza wa Jal fait une cause arham, plusieurs ban rishta, pas pe cause this miché madame, pas pe cause this maman garçon, pas pe cause this frère sœur, pe cause tout là-dedans. Les généraliser, Allah Azza wa Jal pe cause tout rishta là-dedans, pour pose ou question concernant tout ban rishta. Aster chacun get pour lui que si Allah Azza wa Jal fin fait moi né dans la case, quand moi ena maman papa aussi, moi ena frère sœur aussi, mon grandi, mon marié, moi ena madame enfants aussi, moi ena madame sur la famille, mon ban beaux-parents aussi, moi ena ban cousin, cousine, frère, sœur, maman, papa, khalou, tout ça ban la famille là, les rentre dans ça tasa'aluna bihi wal arham, les rentre là-dedans. Pour poser nos questions. Si à cause de quelque chose moderne, à cause de quelque chose de dunyavi, on peut couper relation. Je vais besoin répondre. Qui fait que tu coupes relation avec ton frère? Qui fait que tu pas une cause avec lui pendant 15 bonnes années, pendant 20 bonnes années, pendant 10 bonnes années, tu pas une cause, tu coupes relation, tu dis à ton enfants aussi parlent que ton tchacha. Qui fait? Quand vous posez question du Qiyamah, est-ce qui ou pour capable de répondre ça, que oh Allah, à cause de la terre, à cause du bien, à cause pas, à cause de ça, moi tu coupes relation, parce que ça bonne affaire là, ou pas pour amener ça avec où, dans le qabr, tout bien quitter, bien aller. Alors, ça bonne rishta, ça bonne famille, les passats qui valent là, qui à cause un pêche la terre, à cause quelque l'argent, me coupe sa relation là, il pas petit là, c'est qui nous prend lui. Il est beaucoup plus valeur que ça, c'est que nous peut prendre lui à Jésus. Alors, jamais pas faire ça erreur là. Tant qu'il est capable ou besoin d'avoir une bonne relation avec entier ou la famille. Tous les temps, vous avez besoin d'avoir une bonne relation. Pas couper relation, pas gagner toi, pas content toi, pas joindre toi, pas venir dans mon janaza, pas venir dans mon maïyat. Tout ça, ban dialogue là, et dans nos sociétés aujourd'hui. À cause, quand on get sur raison, la plupart du temps, je ne peux pas dire tous les temps, dans tout cas, il n'est pas comme ça, mais la plupart du temps, raison banale, raison dunia. Jusqu'à ça finit dans mon pays où, je vous raconte nous, je connais qui mon pays où, qui est un grand frère sur madame. Grand frère sur madame, il tombe sur belle-sœur. Belle-sœur fait une tape sur les enfants en calotte. Dans le moment colère ou bien les enfants font un désordre, ils tapent les calottes, les enfants pleurent, retournent la case. Qui fait un peu pleurer? Mon tchatchi, bat moi. Ils coupent relation avec sa famille là. Ils coupent relation avec son frère. Comment ton madame lève la main aux enfants? Pas envie de trouver ton figure, pas mettre les pieds dans la case. Tout ça là, la société que tu peux vivre, tout ça là. Pas du bien, l'argent, ça, même ça. Je suis capable de dire que
70%, avec précaution, mon peut causer, capable, plus même, 70%, si on a couple relation familiale, c'est à cause pas du bien, héritage, pêche la terre, ça, bonne affaire. 70%, il capable, plus même, pas moins. Mais tout ça là, non? تو rappelle sa ayat là, tasa'aluna bihi wal arham. Vous connaissez sa ayat là, quand on ça? Da khutba nikah. Remarquez, c'est écouter khutba nikah quand on a assisté à un nikah, quand imam peut lire sa khutba nikah, vous trouvez les poulias sali. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. La khutba nikah. Qui fait une mention de la khutba nikah? Qui raison? Parce qu'il l'a, ou peut elle grandir ou famille là. Jusqu'à l'air, tant qu'il n'est pas encore marié, ou tu es un frère, sœur, maman, papa. Close, c'est ça même, oui. Poupa, Kalou, Tchacha, mais close, c'est frère, sœur, maman, papa, c'est tout. Après, quand on finit marié, il y a une madame, qui avec sa madame là aussi, pas à cause d'une raison banale qui ou gagne droit colère, pas à cause de raison banale qui ou gagne droit coupe relation, ou pas à cause de lit. Non, ou madame ça. Et les enfants, quand on vit nos enfants, aux enfants ça. Tout ça ban quelque chose là, aujourd'hui, dans nos sociétés, nous trouvons ça ban cas là. Alors, imagine ça, ayat karima qui quand tu es marié, imam, tu lis ça devant vous, ou tu écoutes ça, après ça, même qui tu dis, Kuboul hai, bien content, tu Kuboul hai, mais imagine ça aussi. Et wattaqullah alladhi jour qiyamah pour poser une question concernant ban rishta. Attention, parce que ça aussi est dans la société. Ça, madame qui vient dans la case, tellement on écoute lui, tout ce qu'il dit ou croit lui sans qu'il fasse recherche, qu'il fait une coupe relation avec ou maman, il fait une coupe relation avec ou frère ou sœur. Ça aussi est là. Mon père dit, pas partout qui est comme ça, pas tout le temps qui est comme ça. Alhamdulillah, il y a une madame qui est content. Zouen, Milana chahti हैं, content God famille, Ansel, ça aussi est là. Mais mon père dit que ça aussi est là, c'est qui mon père dit qui content, coupé, juste mon Michel pour moi. Comment Michel a cause avec son sœur aussi ou bien il a Zouen son sœur aussi, il commence, ce zalou commence à prendre. Il qui fait tout peu cause de temps, qui fait tout peu Zouen chaque fois ton sœur, qui fait tout peu al ton frère. Ici tu es là tes enfants, ton madame. Allahu Akbar. Jamais pas faire ces erreurs là c'est en islam. Laisse ou Michel joindre sur la famille. Oui, s'il peut exagérer, ça une autre affaire qu'il ne peut pas donner l'attention du tout. Il peut rester là-bas, même il ne peut pas venir. Ça ne peut pas cause ça ban cas là nous. Nous peut cause ban cas qui coûte un petit moment aussi s'il y allait, madame là commence à prendre l'île mauvais. Il भी नहीं होना चाहिए. Ça aussi pas besoin de ça. Alors tout ça ban quelque chose là, aujourd'hui dans nos sociétés là, malheureusement, à cause de ma connaissance dîne. Ban Michel besoin qu'on amène notre rôle. Besoin qu'on amène notre rôle. Michel besoin connaître comment il est capable de garder sa bonne relation partout. Qu'il n'est pas quitte son maman aussi, son frère ça aussi, il faire son madame aussi content. Ça Michel qui besoin qu'on amène son rôle. Si vous pas qu'on amène son rôle, c'est où qui en tôt. Pas le mettre tôt X, Y, Z, où qui en tôt, où qui pas connaît comment pour amener au rôle. Où qui pas un bon Michel. Alors, il est important parce qu'il rappelle ça, que tasa'aluna bihi wal arham, jour qiyamah, pour poser une question concernant tout ça, ban rishta, qui à cause d'une raison banale ou peut couper. Alors, Samri, c'est qui m'a peut causer, qui m'a peut capable, m'a peut dire, qui jimun lillah, pour mettre des autres dans la famille. Les comme ça. Les understood ça. Jimun lillah, pour mettre des autres entre des frères. Jimun lillah, pour mettre des autres entre Michel et madame aussi. Mais seulement, nous qui besoin connaître, le Zula aussi, nous cause là, qui, azoji nous vin, kan ka kacha, ou peut comprendre, c'est-à-dire tout ce qui dit, raconte moi, mon croit 100%, comme ça, get ça, un problème, comme ça, l'India pour moi, arrête, bhai, confirmez avant. Est-ce que l'India ou bien ça, dit, là peut mettre des autres là? Ou pour dire non, ça dit mon là, mon con, il n'est pas capable de mettre des autres. Non, il n'est pas farishta, il dit mon li.
Li capable faire ça travail là et jimoun même qui fait ça travail là pas farishta qui vient faire. Alors quand li jimoun li gagne droit faire rien. Qui fait ou peut faire liger le en jimoun. Li capable mo peut dire avec responsabilité mo peut dire. Il est assez fort pour me dire mais seulement la vérité. Li capable ou maman qui plein aux oreilles là hein. Li capable ou maman qui plein aux oreilles contre ou madame. Ça aussi est dans la société. Pas penser que non, mon maman ça carré ça qui peut dire les causes menti. Oui, les causes menti. Ban maman cause menti à Jésus. Mettre des ordres entre frères avec mettre des ordres entre Miché avec madame. Et non ça. Ou qui besoin connaît qui rôle ou besoin amener ou besoin qu'on rechercher ou besoin qu'on vérifier. Et ce qui mon maman peut dire, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il peut bien dire? Pas réagir tout de suite. Comment ou maman il plein aux oreilles, il dit à ton madame il fait ça, ton madame il fait ça, ton madame il fait ça, on rentre dans la chambre, ou commence à caloter, ou commence à battre. Je vous créalement, tu as besoin de répondre pour ça. Qui fait ton battre? Si ça cause ton maman, il dit, mais est-ce que ton maman farishta li? Est-ce qu'il n'a pas gagné droit, qu'il cause menti, il n'a pas dit moun li? Alors, sur l'inverse aussi, sur le contraire aussi, Michel m'a peut causer, sur le contraire aussi, et une fois madame, living comme ça, il y a une madame comme ça, qui est content de mettre des ordres dans la famille. Il n'est pas content quand des frères joignent. Alors, madame là, plein d'oreilles, contre sa frère là. Il dit à ton frère, ton frère, son madame, ton belle-sœur, tu dis comme ça, ton maman, tu dis comme ça. Alors, comment on finit, réagir tout de suite, ton champ ou réagir tout de suite? Comment on tente ou madame, ou dit, ouais, ton maman, on a crié, on a le fronté devant maman, là aussi, on a le perdu là. Si ou maman partit en taux, on a le perdu là. Alors, ce qui m'opère dire summary, c'est quand on tente quelque chose, mon bon frère, mon bon sœur, pas croire li, tant qu'il ou pas vérifier li. Demande ça personne là même directement. Vous pouvez dire, mais comment vous pouvez vérifier? Mon père, comment on appelle ça? C'est qui habitué détective exactement. Mon pan hire ban détective moi, comment vous connaissez? Non, pas nécessaire détective. Al jiman li directement ça dit là, faire comment dire un exemple. Faire comment dire maman peut dire to madame in dit ça, to madame in dit ça, to madame in fait ça. Directement assisé devant maman avec madame, clair sa cause là. Ou pour finir connaître réalité côté té. Il pas une rocket science qui est trop difficile pas pour connaître non, assisé faire causer ou pour finir trouver toute la vérité là était. Et faire comment dire. Là, mon père dit une affaire. Faire comment dire, on finit de trouver que maman qui peut mettre des ordres là. Maman qui peut cause mentir là. On finit qu'on réalité où. Là aussi, ou bien qu'on amène au rôle. Pas maltraite maman, c'est devant madame. Trouver ton menteur, ton ça doit faire. Non. Ou bien qu'on amène au rôle avec mahabbat, avec l'amour. Tant ça cause là, on finit qu'on est, que madame là pas en taux. Peine à vous lever là, mais peine à vous crier avec madame aussi. Et avec maman aussi, définitivement, quand même les hantos aussi, ou pas gagner droit crier, ou pas gagner droit, ouf! Alors là, vous connaissez comment vous si bien ça, comment vous contrôlez ça. Donc ça, tant qu'il n'y a pas pour une saban tactique là, tant qu'il n'y a pas pour une saban la sagesse là, vous pouvez dire, et la famille peut faire, moyen peut casser à cause de ça, à cause de cette raison là. Donc, ban michier, vous êtes besoin qu'on amène votre rôle. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए. बस ये याद रखें. अच्छा तो ये याद रखें कि तसाअलुना बिही वल अरहम. Jour क़यामत vous pose question concernant ban rishta. अब n'importe qui rishta ou est là quand on peut couper relation ou bien qu'on ou raison. Qui raison? Si raison dunyavi, il n'est pas valide devant Allah Azza wa Jal. Si raison din, là qui est valide devant Allah Azza wa Jal. अच्छा, capable question पे lever dans la tête, mais raison din là qui était ça? Alors raison din, première affaire, si l'ivin en badaqida, ma'azallah li bon, après comment dire l'ivin en déo islam ou bien en n'importe qui façon li badaqida. Alors la charia peut dire, cause ali, fait ali comprend, s'il n'est pas d'accord même, ou gagne droit couper relation. Là, je ne vais pas vous poser de questions pour ça, parce qu'il y a une raison valable. Alors, ça, c'est l'exemple que nous donnons, mais à part ça, il y a les autres exemples aussi, mais seulement là,
Pulle mamma, pli buku no relação da dunia da sociedade que não trouve, se não preocupe isso a causa fe cas, a causa fe dunia, a causa fe enchi problem da la famille. Allah Taala हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अनस भाई पे जिया देंगे लिया एंदे कुपले उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं. आला हज़रत का कलाम इनकी मामा की फरमाइश है और इनकी मामा माशाअल्लाह हफ्सा सुकागी इनकी तरफ से, मामा हफ्सा है ना, हफ्सा सुकागी इनकी तरफ से फरमाइश है. अल्लाह अज़्ज़ व जल इनको शिफाए कामिला अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए और इनको भी अल्लाह तबारक व तआला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए. तो आइए इनकी फरमाइश है, एक दो शेर इसके पेश करते हैं. उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं. उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं. जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं. जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं. जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं. जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं. उनकी महकने दिल के उलझे खिला दिए हैं. और मेरे करीम से गर पतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर पतरा किसी ने मांगा, नदिया बहा दिए हैं, दुल्बे बहा दिए हैं. दरिया बहा दिए हैं, दुल्बे बहा दिए हैं. उनकी महकने दिल के उलझे खिला दिए हैं. उनके निसार कोई कैसे रंज में हो. इस पे मैं एक बात बोलूँ, एंजाफिया मुआविजा ऐसी स्ट्रेस है ना dalavi arrivé ça et na fois financièrement et na fois physiquement et na fois mentalement et na fois de n'importe qui façon de stress. Alors en mashwara quand on a stress faire wuzu inchallah ça wuzu là 50% stress tension monter baisser et fini aller tension fini baisser wuzu là assez. Mais quand on finit faire wuzu ou fait des rakat namaz nafil subhanallah. Quand on finit faire des rakat namaz nafil, demande dua avec Allah Azza wa Jal. Quand on finit demande dua, si ena en kad gumbad khazara ou bien sunahri jali golden grill Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roza mubarak si en kad debut devant lui qu'est getli ferme लीजिए imagine dans imagination ou si ou déjà al Madina Tayyiba ou déjà connaît comment était situation là-bas ça même passe li ça même imagine li da लीजिए et continue li durud sharif
ou crois-moi, ou papo compléter 100 fois, inshallah, ou stress level li jimini ہے پاس اس جمینی لی فینی لی آلے سا سانو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, نیا پوٹ کی رنج, نیا پوٹ کی ڈیفیکلٹی, نیا پوٹ کی غم, جب یاد آ گئے ہیں کیا ہوا, سب غم بھلا دیے ہیں. تو مازن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ اوپو بلیے تو گلی دے تھاکا. اب اس شعر کو سنیں. ان کے نثار کوئی ارے کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. نو مالمو مو آبیچت یامین پروگرام جیزیا مثل مو لا نماز انوین ویتیا الو نکاف علی جیزیا کیا ہے میں پاپ پلیس کسا الو جیزیا دوز لا. تو اب میں ذکر کروں گا, پھر انشاءاللہ دعا اور پھر صلاۃ و سلام پڑھیں گے. تو آئیے میرے ساتھ مل کر ذکر میں شامل ہو جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى الله لا إله إلا الله, 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 Allah 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 Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu Allah 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 Allah
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما تلاوت کلام مجید نعت خوانی منقبت بیان قبول فرما مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا کھانے پینے کا انتظام ہوگا اسے بھی قبول فرما غلطی کو تاہی اپنی رحمت سے معاف فرما اس کا ثواب ہمارے عمل نہیں اپنے فضل کے مطابق عطا فرما پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ بسلسلہ تمام انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات شہداء کرام تابعین تبع تابعین اولیاء عظام کو پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام مومنین والمومنات تمام مسلمین والمسلمات انسان جنات رجال غیب سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما والا خاص الخاص اس کا ثواب واحد سکاغی کو پیش کرتے ہیں قبول فرما مریم محبوب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما عبد المجید کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے مالک و مولا اس کا ثواب راشد محبوب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما رشاد بیکوغی کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ اجمل کو پیش کرتے ہیں قبول فرما مالک و مولا اس کا ثواب ان تمام مرحومین کو بھر بھر کے عطا فرما ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں شفاعت عطا فرما جنت میں پیارے محبوب کا پڑوس عطا فرما پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں پڑوس عطا فرما اور یہی دعائیں ہم تمام حاضرین مجلس اور دیکھنے والوں کے مرحومین کے حق میں بھی قبول فرما یا اللہ اس گھر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما اے مالک و مولا ہمارے انس بھائی کے گھر میں روزی میں رزق میں کاروبار میں برکتیں وسعتیں عطا فرما ان کی بیماریاں پریشانیاں دکھ تکالیف دور فرما ان کی والدہ حفصہ سکاغی کے حق میں ہماری یہ دعائیں قبول فرما انہیں بھی درازی عمر بالخیر عطا فرما اے مالک و مولا ان کی بچیاں خدیجہ فاطمہ زہرا اور مالک و مولا ام صفیہ ان سب کو یا اللہ عز و جل درازی عمر بالخیر عطا فرما انہیں حاسدین کی حسد سے بچا ظالمین کے ظلم سے بچا شریروں کے شر سے بچا جادوگروں کی جادوگری سے محفوظ فرما بری نظروں سے محفوظ فرما اور یہ دعائیں ہم تمام کے حق میں قبول فرما اے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما بالخصوص امینہ حسین بیمار ہے مولا انہیں بھی شفا عطا فرما یا اللہ عز و جل جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما مولا جو ہمارے دل میں ہے وہ تیرے علم میں ہے قبول فرما کیوں کہوں یا رب یہ عطا ہو وہ عطا ہو ہم کو وہ عطا ہو جس میں ہم سب کا بھلا ہو بالخصوص مولا جو ہمارا پروگرام لائیو دیکھتے ہیں ابھی شریک ہیں ان کی بھی کئی میسیج آتے ہیں کمنٹس آتے ہیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں مالک تو جانتا ہے ان سب کی التجائیں دعائیں قبول فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جب دم واپسی ہو یا اللہ
پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. واسطہ غوث الورا کا حضرت احمد رضا کا اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو ہر بلا کا. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. پوری یا رب یہ دعا کر ہم در آقا پہ جا کر پہلے کچھ نعتیں سنا کر پھر پڑھے سر کو جھکا کر. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. من الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. این اعلان کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی ou connaît tous les mois l'IABC organise Madani Khafla. Madani Khafla c'est 3 jours, nous rester dans la masjid, chaque après namaz, il y a bayan, il y a causerie, il y a pour apprendre quelque chose, alhamdulillah. Alors 5 mois, octobre, Dawat Islami pe organise Madani Khafla dans Masjid Anwar Medina à Piton. Masjid Anwar Medina à Piton. Les noms, Piton, Inch'Allah, dans sa masjid là, vendredi, samedi, dimanche. Les 24 octobre, les 25 octobre, les 26 octobre. Vendredi, à partir de Salat al-Asr, Inch'Allah, Madani Khafla commencé. Et dimanche, Inch'Allah, les 26, Salat al-Maghrib, ou bien une fois Salat al-Isha, Madani Khafla est terminé. Alors, annonce tout ban frère en islam, hein, pour ban disposition pour ban serre, tout ban frère en islam, tant qu'ils sont capables de participer dans Madani Khafla, quantité le temps qu'ils sont capables de donner. Madani Khafla, c'est pour 3 jours. Si vous êtes capable de donner 3 jours, subhanallah. Mais si vous êtes capable de donner 1 jour et demi, 2 jours, quantité vous êtes capable de donner dans le chemin Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, vous pourrez récolter savab aussi et vous pourrez gagner pour en prendre beaucoup quelque chose, Inch'Allah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. Nous faisons dua après majlis. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو گنبد خضرا، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.